یہ میری نند ہیں عبداللہ بھائی، ان کا نام نبیہہ ہے۔ ان کے اور ان کے شوہر کے بیچ تھوڑے اختلاف ہو گئے ہیں۔ میں ان کو آپ کے پاس لائی ہوں تاکہ آپ ان کی رہنمائی کریں۔ سارہ نے ایک ہی سانس میں نبیہہ کا تعارف اور اپنی آمد کا مقصد بیان کر دیا۔ وہ نبیہہ کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ سامنے عبداللہ تھا۔ نائمہ ان سب کو چائے پیش کر رہی تھی۔ اس کے بعد وہ بھی عبداللہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ سارہ نے آنے سے قبل نائمہ کو فون کر کے اپنے آنے کا مقصد بتا دیا تھا، ساتھ میں نبیہہ اور اس کے مسئلے اور مزاج کی پوری تفصیل بھی نائمہ کو بیان کر دی تھی، جو اس نے عبداللہ کو بتا دی تھی۔ سارہ بتا رہی تھی کہ آپ کے پاس شوہر پر قابو پانے کا کوئی وظیفہ بھی ہے۔ سارہ کی بات ختم ہوئی تو نبیہہ نے اپنے آنے کا مقصد ایک مختلف انداز میں بیان کیا۔ شوہر کو قابو کرنے والی سارہ کی بات میں اس نے نسخے کو وظیفے سے بدل دیا تھا۔ نبیہہ کی بات پر نائمہ اپنی بے اختیار مسکراہٹ نہیں روک سکی، لیکن وہ خاموش بیٹھی رہی۔ ایسی ہی مسکراہٹ سارہ کے چہرے پر بھی آ گئی، البتہ عبداللہ سنجیدگی کے ساتھ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ نبیہہ اپنی بات کہہ چکی تو عبداللہ نے سر اٹھا کر کچھ کہنے کے لیے نبیہہ کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھ کر عبداللہ ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا، پھر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر ایک دو دفعہ کھانسا، گویا کہ اپنا گلا صاف کر رہا ہو۔ پھر معاف کیجیے گا کہتے ہوئے چشمہ اتار کر ایک ٹشو پیپر سے چہرہ اور آنکھیں صاف کی اور چشمہ میز پر رکھ دیا۔ سارہ، جو عبداللہ کی بہت معتقد ہو چکی تھی، فوراً اٹھی اور ساتھ رکھے ہوئے جگ سے ایک گلاس پانی بھر کر اسے دیا۔ عبداللہ نے سارہ کا شکریہ ادا کر کے پانی پیا، پھر نبیہہ کی سمت دیکھتے ہوئے اطمینان سے بولا، ہماری قوم کی یہ تربیت کر دی گئی ہے کہ یہ کسی روحانی بابے کی تلاش میں رہتی ہے، جو شکل دیکھتے ہی ماضی کے واقعات بیان کرتے اور مستقبل کے بارے میں پیش گوئیاں شروع کرتے، مسائل کے حل کے لیے کوئی وظیفہ بتا دے یا پراسرار علوم کے ذریعے سے زندگی کی الجھی ہوئی ڈور کو سلجھا دے۔ اتنا کہہ کر عبداللہ رکا اور پھر اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ مگر میں تو ایک عام سا انسان ہوں، انسانوں کو انسان بناتا اور بندوں کو بندگی سکھاتا ہوں۔ اپنے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ انسان کی سیرت اور اس کی عادت دنیا اور آخرت دونوں کی فاتح ہے، اور اس کا اخلاق خالق و مخلوق دونوں کی نظر میں اسے عزت دلواتا ہے۔ تو نبیہہ بی بی پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے اور آپ کے شوہر میں بنائے اختلاف کیا ہے؟ دراصل ہماری محبت کی شادی تھی، مگر اب ان کا رویہ بدل گیا ہے۔ دیکھیے، یہ ایک بالکل فطری چیز ہے۔ مرد شادی کے بعد بدلتا ہے اور عورت بچے پیدا ہونے کے بعد بدل جاتی ہے۔ جس طرح ایک عورت کے لیے ممکن نہیں رہتا کہ اولاد کے ہونے کے بعد شوہر کو 100% وہی توجہ دے جو پہلے تھی، اسی طرح مردوں کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ شادی کے بعد، خاص کر اگر پسند کی شادی ہے، وہی رویہ رکھیں جو پہلے تھا۔ نبیہہ ایک لمحے کو ہکا بکا رہ گئی، اس نے اس پہلو سے کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، مگر عورت تو اولاد کے معاملے میں مجبور ہوتی ہے۔ مرد کی بھی مجبوری سمجھیے، وہ بھی اپنے ہارمونز کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے۔ اس کے ہارمونز اس کی نظر میں محبوبہ کا ایک انتہائی پرکشش پورٹریٹ بناتے ہیں۔ شادی کے بعد یہ پورٹریٹ ایک ایسی کلوز اپ تصویر میں بدل جاتا ہے جو واقعی حسین بھی ہو تب بھی حسین نہیں لگتا۔ نبیہہ خاموش رہی۔ کچھ دیر رک کر عبداللہ بولا، لیکن یہ کوئی منفی بات نہیں۔ اصل محبت تو شادی کے بعد ہوتی ہے، جب لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں۔ ہاں، مگر خالد تو میرا خیال نہیں کرتے،
وہ مجھے آزاد نہیں چھوڑتے، ہر معاملے میں مداخلت کرتے ہیں۔ آپ کو اپنی سسرال سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں، سسرال والے کسی معاملے میں دخل نہیں دیتے۔ آپ تو پھر بہت خوش نصیب ہیں، ہمارے ہاں بیشتر مسائل تو اسی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ اب رہا شوہر کا سوال، تو یہ فرمائیے کہ گرمیاں آتی ہیں تو گرم موسم سے نمٹنے کے لیے آپ کیا کرتی ہیں؟ نبیہا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس سوال کا اس مسئلے سے کیا تعلق ہے۔ ہم اے سی اور پنکھے کھول لیتے ہیں، لون کے ہلکے کپڑے پہنتے ہیں، دھوپ میں کم نکلتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ یہ سارے کام کرنے کے بجائے آپ اگلی گرمیوں میں گرمی دور کرنے کا کوئی وظیفہ ڈھونڈنے لگیں، یا لوگوں سے شکایت کرتی رہیں تو گرمی سے نجات تو نہیں ملے گی، یا مل جائے گی؟ ظاہر ہے کہ نہیں ملے گی۔ نبیہا نے سر ہلاتے ہوئے عبداللہ سے اتفاق کیا۔ بس پھر یہی زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کا راز ہے۔ دوسروں کی شکایت کرنے کے بجائے خود ایڈجسٹمنٹ کر لیں، اور شادی کے رشتے کو تو اس ایڈجسٹمنٹ اور موافقت کے بغیر کامیاب بنایا ہی نہیں جا سکتا۔ مگر مجھ سے یہ نہیں ہوگا، ویسے بھی شوہر گرمی کا موسم نہیں ہوتا۔ نبیہا اتنی آسانی سے ہار ماننے والی نہیں تھی۔ سرد و گرم موسم کی طرح میاں بیوی بھی اللہ کے فیصلے کے تحت انسانوں کو ملتے ہیں۔ ہر مرد اور ہر عورت کا الگ موسم ہوتا ہے۔ ہمیں اس موسم کی شکایت کرنے کے بجائے اس کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ سیکھنی چاہیے۔ مگر میں ایڈجسٹمنٹ کیوں کروں؟ وہ کیوں نہیں کرتا؟ نبیہا نے ایک نیا سوال داغ دیا۔ چلیے آپ یہ نہ کیجئے، مگر نتیجہ یہ نکلے گا کہ ساری زندگی گھر ایک میدان جنگ بنا رہے گا، یا پھر علیحدگی کی نوبت آ جائے گی۔ ان دونوں صورتوں میں آپ کا بہت نقصان ہوگا۔ تیسری صورت یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ خالد میرے مزاج کے مطابق ڈھل جائے۔ عورتوں میں ایڈجسٹمنٹ کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے۔ ان کا جسم ایک انسان کی تخلیق کے لیے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اور ان کی روح ایک خاندان کو بنانے کے لیے ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پہلا کام اللہ تعالیٰ خود کر دیتے ہیں، دوسرا آپ کو کرنا ہے۔ مرد بیچاروں میں یہ صلاحیت زیادہ نہیں ہوتی۔ نبیہا خاموش رہی تو عبداللہ نے دریافت کیا، یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر اپنے مزاج کے اعتبار سے کیا بہت برے ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ دیکھیے، کچھ مرد بہت برے ہوتے ہیں، وہ خواتین کا اعتراف کبھی نہیں کرتے، مگر زیادہ تر ایسے نہیں ہوتے۔ جیسے ہی آپ ایڈجسٹمنٹ کریں گی تو وہ آپ کا اعتراف کر لیں گے۔ پھر جو کچھ آپ زبردستی ان سے لینا چاہ رہی ہیں، وہ محبت اور شوق سے آپ کو خود دے دیں گے۔ ویسے بھی میاں بیوی کے رشتے میں مرد کی پوزیشن ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور اور عورت کی مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ کام محبت کرتی ہے۔ اسے آپ انانیت سے کرنا چاہیں گی تو سب کا نقصان ہوگا۔ میرے لیے یہ مشکل ہے، نبیہا نے اپنے مزاج کی مجبوری بیان کی۔ آپ کر سکتی ہیں۔ شوہر کے مزاج کا ہر وہ پہلو جو گرم موسم کی طرح لگے، اس کی شکایت کرنے کے بجائے اپنے اندر صبر کا اے سی کھول دیں، برداشت کے پنکھے چلا لیں، اور مثبت انداز فکر کی لون سے اپنے مزاج کو ڈھانک دیں۔ یہ ناگوار موسم زیادہ دیر تک نہیں رہے گا، مگر اس کے بدلے میں آپ بہت سے مسائل سے بچ جائیں گی، شوہر کی بہت ساری محبت کی حقدار ہو جائیں گی، ورنہ ساری عمر نفرت کے کانٹے بکھیریں گی اور یہی سمیٹیں گی۔ اب فیصلہ کر لیں کہ کیا کرنا ہے۔ نبیہا کچھ دیر سوچتی رہی، پھر عبداللہ اور نائمہ سے کہنے لگی، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ پھر وہ سارا کی طرف دیکھتی ہوئی نشست سے اٹھی اور اس سے کہا، چلو سارا، چلتے ہیں۔ سارا کے ساتھ نائمہ اور عبداللہ بھی انہیں الوداع کہنے کے لیے اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے۔ چلتے چلتے
नबीहा ने मेज पर रखा हुआ अब्दुल्ला का चश्मा उठाया, उसे गौर से देखा और अब्दुल्ला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना इतना कीमती वक्त हमें दिया। अल्लाह आपको अपने घर में खुश और आबाद रखे। अब्दुल्ला ने चश्मा हाथ में लेते हुए उसे दुआ दी। नाइमा और सारा ने आमीन कहा। नबीहा और सारा के जाने के बाद नाइमा अब्दुल्ला से मुखातिब हुई। आपका क्या ख्याल है, आपके लेक्चर का नबीहा पर कोई असर हुआ होगा? वैसे इस लड़की को इतना भी एहसास नहीं था कि वो किसी फैशन शो में नहीं आई है। ये आखिरी तबसरा नाइमा ने नबीहा के हुलिये पर किया था। अल्लाह ताला इंसानों को ऐसे नहीं देखते जैसे तुम देख रही हो। अल्लाह ताला अपने बेहतरीन बंदों यानी पैगंबरों को हमेशा गुनाहगारों के पास ही भेजते रहे हैं। नाइमा ने अब्दुल्ला की बात मुकम्मल होने से पहले ही उसे काटते हुए कहा, मगर जब गुनाहगार दूसरों को भी गुनाहगार करने लगे तो इसका क्या किया जाए? जभी तो इसका शौहर इससे इतना बेजार है। वो तो मुझे आपकी तबीयत का अंदाजा है, ये भी जानती हूं कि आप हर वक्त बावजू रहते हैं, वरना ये लड़की तो सरापा फसाद है। सारा ने तफसील से मुझे इसकी आदत के बारे में बता दिया था। बैठो और मेरी बात सुनो, अब्दुल्ला ने सोफे पर बैठते हुए कहा। देखो, नफरत इंसानों से नहीं शैतान से होनी चाहिए। ये लड़की बुरी तरह शैतान के असर में है। इसकी वजह यकीनन इसकी अपनी कमजोरियां हैं। शैतान हर शख्स पर काबू नहीं पा सकता, सिर्फ उन पर मुसल्लत होता है जो अपनी कमजोरियों की बिना पर उसे मौका देते हैं। मगर मेरा तुम्हारा काम ऐसे लोगों से नफरत करना नहीं, बल्कि मोहब्बत से उनको सही बात की तरफ बुलाना है। लेकिन अगर नहीं सुनेंगे तो ये उनका फैसला होगा। हमें अपना काम करते रहना है। रहा मेरा मामला तो यकीनन बावजू रहने से फरिश्ते करीब और शयातीन दूर रहते हैं। मगर इंसानों को बचाने वाली असल चीज बाहर का नहीं, अंदर का वुजू होता है। अंदर का वुजू? नाइमा ने ना समझने वाले अंदाज में अब्दुल्ला की बात दोहरा दी। हाँ, अंदर का वुजू। इंसान का जाहिर बाहर के वुजू से पाक होता है और उसका बातिन अंदर के वुजू से पाक होता है। अंदर के वुजू का मतलब है कि दूसरों के बजाय अपनी कमजोरियों और खराबियों को देखते रहना और उनकी इस्लाह की फिक्र करना। हमारे माशरे में लोग अब सिर्फ दूसरों की बुराइयां देखते हैं, अपनी बुराइयां देखने में किसी को दिलचस्पी नहीं। आप ठीक कह रहे हैं। दरअसल सारा ने उसके मिजाज के मुतालिक इतनी मनफी बातें की थीं कि मैं भी मुतासिर हो गई। फिर उसका हुलिया भी बहुत बुरा था, इसलिए इस तासुर को तक़वियत मिली। लेकिन ये बताएं कि आपके ख्याल में उस पर आपकी बातों का कोई असर हुआ होगा? मैं वही बता रहा था। अल्लाह ताला पैगंबरों को हमेशा गुनाहगारों के पास ही भेजते हैं। पैगंबरों का काम लोगों को बदलना नहीं, उन तक पैगाम पहुंचाना होता है। इसलिए किसी गुनाहगार पर बात का असर होना ना होना उनका मसला नहीं होता, हमारा भी नहीं होना चाहिए। हमारा काम पैगंबरों की पैरवी करना है। और हां, पैगंबर बात ही नहीं पहुंचाते, लोगों के लिए दुआ भी करते थे। हम किसी को नहीं बदल सकते, अल्लाह ताला बदल सकते हैं। और जब तक कोई शख्स खुद ही शैतान न बन जाए, उसके बदलने के इम्कानात रहते हैं। नबीहा शैतान के असर में है, लेकिन वो खुद अभी शैतान नहीं बनी है। आओ मिलकर उसके लिए दुआ करते हैं। यही हमारा हथियार है जो शैतान की हर वसवसा अंगेजी का असल तोड़ है। ये कहते हुए अब्दुल्ला ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। नाइमा ने भी उसकी तकलीद की। परवरदिगार, नबीहा तेरी बंदी चलकर मेरे पास आई थी, मगर तू जानता है मेरे पास उसे देने के लिए कुछ नहीं, मगर तेरे पास सब कुछ है। तू उसे हिदायत दे,
शैतान ने जो गंदगी उस पर डाली है तू उसे पाकीज़गी से बदल दे, उसकी सोच को मस्बत बना दे और उसे अपने शौहर के साथ अच्छी खानदानी जिंदगी नसीब फरमा। नाइमा ने अब्दुल्ला की दुआ के हर जुमले पर आमीन कहा। घर वापस जाते हुए गाड़ी में खामोशी छाई हुई थी। गाड़ी नबीहा खुद ड्राइव कर रही थी, जबकि सारा उसके बराबर में बैठी हुई थी। वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि खबर नहीं नबीहा को यहां लाना मुफीद हुआ भी या नहीं। वो उसके सर्कस मिजाज और अड़ियल तबीयत से वाकिफ थी। फिर उसने ये सोचकर दिल को तसल्ली दी कि कम से कम उसने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन उसके दिल में ख्वाहिश थी कि वो नबीहा का रद्द अमल दरियाफ्त करे। आखिर वो खामोश ना रह सकी। कैसी रही अब्दुल्ला भाई से मुलाकात? ये बहुत आला इंसान है, मैंने जिंदगी में ऐसा इंसान नहीं देखा। बेशक वो बहुत आला इंसान है, लेकिन मैं उनके मुताल्लिक नहीं, उनकी बातों के मुताल्लिक पूछ रही हूं। उनकी कुछ बात समझ में आई? उनकी बातें भी अच्छी थीं, मगर मैं उनकी शख्सियत से बहुत मुतासिर हुई हूं। सारा को हैरत हो रही थी कि इतनी सी देर में उनकी शख्सियत से वो कैसे मुतासिर हुई। उसने साफ दिली के साथ अपना तजुर्बा बयान किया। जब मैं पहली दफा मिली थी तो बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुई थी, बस एक एवरेज से शख्स लगे थे। अलबत्ता अब बहुत मुतासिर हूं। हाँ, नाइमा बाजी की शख्सियत बहुत खूबसूरत है। सुना है नौजवानी में तो वो बहुत हसीन थी। नबीहा ने उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मैं इंसानों को परखना जानती हूं, सिर्फ खालिद को परखने में गलती हो गई थी। उसने इजहार मोहब्बत ही इतनी दीवानगी से किया था, मैं भी जज्बात में आ गई। इंसान जज्बात में आ जाए तो अकल कहां काम करती है। काश मैं अब्दुल्ला साहब से। नबीहा ने एक गहरी सांस लेकर अपनी अधूरी बात छोड़ दी। सारा खामोशी से सुनती रही। सच्ची बात यह है कि वो नबीहा से डरती थी। वो नाराज होने पर किसी की भी बेइज्जती करने के फन में ताक थी। नबीहा ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, लेकिन आज उनकी गुफ्तगू सुनकर मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कहां गलती कर रही थी। सारा ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि नबीहा पर अब्दुल्ला की बातों का कुछ तो असर हुआ और वो अपनी गलती मान रही है। तो मैं उम्मीद रखूं कि अब तुम और खालिद भाई एक अच्छी जिंदगी गुजारोगे। सारा ने पुरुम्मीद मगर नपे तुले अंदाज में सवाल सामने रखा। हाँ, आज से लव अफेयर खत्म, शादीशुदा जिंदगी शुरू। नबीहा ने गाड़ी को मरकजी रास्ते पर मोड़ते हुए धीरे से कहा। सच? सारा ने खुशी से कहा। फिर उसने आंखें बंद करके कहा, थैंक यू अब्दुल्ला भाई। नबीहा खामोश रही। सारा ने उसकी तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया, बुरा मत मानना नबीहा, तुम आसानी से कोई बात मानती नहीं हो। फिर तुमने अब्दुल्ला भाई की बात इतनी जल्दी कैसे मान ली? नबीहा ने विंड स्क्रीन की समत नजरें जमाते हुए जवाब दिया, मैंने बताया था ना कि मैं इन साहब की शख्सियत से बहुत मुतासिर हो गई हूं। बस जब दिल किसी के आगे झुक जाता है तो उसकी बात समझ में आ जाती है। लेकिन इतनी जल्दी तुम कैसे मुतासिर हो गई? तुम तो वैसे ही किसी को घास नहीं डालती। सारा की बात पर नबीहा मुस्कुराने लगी। तुम जानती हो गुफ्तगू के आगाज में जब तुमने अब्दुल्ला साहब को पानी पिलाया था तो उस वक्त क्या हुआ था? हाँ, अब्दुल्ला भाई के गले में शदीद फंदा लगा था। नहीं, उनके गले में फंदा नहीं लगा था। फंदा इतनी जल्दी ठीक नहीं होता। वो मुझे देखना नहीं चाहते थे, मगर उन्होंने तो तुम्हें देखते हुए ही सारी बातें की हैं। बल्कि हकीकत यह है कि सारी बातें तुम ही से हुई हैं। मैं और नाइमा बाजी तो खामोश बैठे हुए थे। नहीं, वो मुझे नहीं देख सकते थे, कम से कम मेरे इस होलिये में। नबीहा ने अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो कैसे? वो तो तुम्हें ही देख रहे थे। हाँ, कभी कभार नजरें हटा लेते थे, बिल्कुल नॉर्मल तरीके पर बात कर रहे थे। मैंने तो कोई खास बात महसूस नहीं की।
तुम भूल गई टिश्यू पेपर से चेहरा साफ करते हुए उन्होंने अपना चश्मा उतार दिया था। मैंने तो इस बात का नोटिस ही नहीं लिया था। हाँ, इसलिए कि तुम्हारा ध्यान उनके खांसने की तरफ चला गया था। वो चश्मे से ध्यान हटाने के लिए ही खांसे थे, ताकि तुम और मैं इस बात को महसूस ना कर लें। मगर मैंने उस बात को महसूस कर लिया था। फिर चलते वक्त मैंने उनका चश्मा उठाकर उसे गौर से देखा था। उसका नंबर ज्यादा था। इस नंबर को पहनने वाले इसके बगैर चीजें बिल्कुल धुंधली देखते हैं। बचपन में मेरे टीचर का चश्मा भी ऐसा था। हम उनका चश्मा छुपा देते थे और वो उसे ढूंढते और वो उसे नहीं ढूंढ पाते थे। ये कहते हुए नबीहा के चेहरे पर शरीर मुस्कुराहट आ गई। वो दोबारा बोली, अब्दुल्ला साहब चाहते तो मुझे शर्मिंदा कर सकते थे। नबीहा की इस बात पर सारा ने फौरन कहा, नहीं अब्दुल्ला भाई इस मिजाज के बिल्कुल नहीं है। वो तुम्हें एक लफ्ज नहीं कहते। हर चीज अल्फाज से नहीं कही जाती। वो अगर अपनी नजरें गाड़ कर बैठ जाते तब भी मैं बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती। आम लोग औरत को इंसान नहीं, एक नस्वानी जिस्म समझते हैं। मगर देखो, गलती तो तुम्हारी ही है। मैंने तुम्हें चलते वक्त कहा था कि कपड़े सही कर लो या कम से कम दुपट्टा ही पूरा ले लो। यही तुम में और अब्दुल्ला साहब में फर्क है। तुम आप लोगों की तरह मुझे बता रही हो कि मुझे क्या करना चाहिए। अब्दुल्ला साहब ने यह बताया है कि मर्दों को क्या करना चाहिए। आजकल कोई मर्दों को नहीं बताता कि उन्हें क्या करना चाहिए। एक लम्हे को नबीहा खामोश रही और फिर अपनी बात जारी रखी। अब्दुल्ला साहब ने मुझे नस्वानी जिस्म नहीं समझा, इंसान समझकर बात की। उन्हें मेरे मिजाज का अंदाजा हो गया था कि मैं अनानियत पसंद हूं। वो मुझसे गुफ्तगू करते और मुसलसल नजरें नीचे किए रहते तो मैं इसे अपनी तौहीन समझती। फिर उनकी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होता। मेरे नामुनासिब लिबास की वजह से वो मुझे देखना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने गैर महसूस तरीके पर अपना चश्मा उतार दिया था। उनकी नजर इतनी कमजोर है कि मेरे लिबास की कोई खराबी उन्हें नजर नहीं आई होगी। मगर बहरहाल वो तुमको देख तो रहे थे। तुम भी औरत हो सारा, मेरी तरह तुम भी जानती हो मसला मर्दों का औरतों को देखना नहीं होता, उनका जाविया नजर होता है। टटोलने वाला, एक्सरे करने वाला, नशेब व फराज का जायजा लेने वाला, घूरते रहने वाला जाविया नजर। जिस मर्द का ये जाविया नजर हो, कोई बुर्के वाली और चादर वाली औरत भी इससे महफूज नहीं होती। इसलिए माय डियर सारा, माशरा पाकीज़ा बनाना है तो पहले मर्दों को बताओ कि वो अपना जाविया नजर दुरुस्त करें। अरे हाँ, यही बात एक दफा अब्दुल्ला भाई ने कुरान मजीद से हमें बताई थी कि पर्दे के अहकाम में अल्लाह ताला ने औरतों से पहले मर्दों को मुखातिब करके उनको कुछ अहकाम दिए हैं। हाँ, अब्दुल्ला साहब खुद भी ऐसे ही हैं। उनका जाविया नजर बिल्कुल पाकीज़ा था, जैसे कोई मर्द अपनी माँ, बहन और बेटी को देखता है। मैंने उनको एक आला और पाकीज़ा इंसान पाया, इसलिए उनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। उनके कहने पर मैं अपने घर लौट जाऊंगी। सारा ये सुनकर खुशी से बेहाल हो गई। उसने फौरन कहा, क्या तुम अब्दुल्ला भाई की कुछ किताबें पढ़ना चाहोगी? तुम मुझे अपनी तरह मजहबी इंसान बनाना चाहती हो? मैं ऐसी कभी नहीं बनूंगी। नबीहा ने हंसते हुए कहा। उसने इतने खुशगवार मूड में सारा से कम ही बात की होगी। नहीं, मैं तुम्हें अब्दुल्ला भाई और नाइमा बाजी की तरह आला और पाकीज़ा इंसान देखना चाहती हूं। नबीहा ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, ठीक है, फिर दे देना, मैं पढ़ लूंगी।